Cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. Korang boleh dengar ke video tadi? Boleh. 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 Kenapa saya tak dengar korang? Sekejap. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Tadi dengar tak video tadi? Dengar, madam. Dengar. Dengar. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Okay, so basically tu just nak refresh balik lah kita punya central dogma daripada DNA. Kita akan buat mRNA dulu. Apa nama proses dia? Transcription untuk hasilkan mRNA. Okay, lepas tu sebelum mRNA boleh keluar, kita kena buat RNA splicing. Apa yang kita buat? Exon ke intron? Kita buat apa? Intron. Okay, so kita gabungkan exon. Sebab exon tu dia ada coding sequence. Okay, so before kita nak start, saya nak share lagi sekali this one. Okay, yang ni pun lebih kurang macam nak refresh juga. Hari ni saya tak nak habiskan semua lagi. Saya nak slow-slow je dulu. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter
or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes: transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. Okay, so that one kita dah belajar. Okay, now kita nak masuk pengenalan untuk translation. So untuk yang buat DNA replication dan juga transcription, you guys memang dah boleh buat draft tau. Dah boleh buat draft. Ramai juga yang tanya saya, madam, draft tu apa? Draft tu dia adalah macam korang nak submit dah korang punya assignment, tapi masih lagi diberi peluang untuk pembetulan. Okay, maksudnya kalau korang buat korang punya assignment sekarang, korang hantar kat saya akan semak. Ada apa-apa tak yang perlu dibetulkan. Okay, so saya akan pulang balik dekat korang betulkan mana yang boleh dibetulkan. Okay, and then bila sampai masa untuk korang submit, korang akan submit yang memang betul-betul perfect. Okay, sebab apa? Sebab kita nak aim PB korang ni biar tugasan korang ni 15% kan. Kalau boleh nak 15/15. Kita tak nak dapat 13 ke, tak nak dapat 12 ke. That's why saya bagi peluang untuk buat dulu draft. Okay, boleh je kalau nak hantar terus, kalau rasa confident, confirm dapat, tak kisah, suka hati korang lah. Okay, maksudnya draft tu tak wajib. Tapi kalau nak markah yang betul-betul perfect, so hantar awal-awal. Okay, jangan hantar lambat-lambat. Supaya saya sempat check dulu, yang mana salah kita perbetulkan. Mana yang kurang kita tambah baik. Okay, so dah boleh start buat lah DNA replication dan juga transcription. So setakat ni macam tak sampai 10 orang lagi kot yang hantar kat saya. Okay, so hari ni kita nak masuk sikit pasal translation. Okay, so translation dia ada apa nama, macam kita nak translate benda tu tau. Maksudnya kita dah ada code dan code tu kita perlu translate kepada produk dia. Okay, so kita tengok dulu video ni sampai habis sebelum saya explain dengan lebih detail. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation?
How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down 1 codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible. Okay, so dapat tak sedikit gambaran awal? Nak cakap faham tu mungkinlah Dapat dari ni. awal. Okay, dapat. Okay, so now barulah kita tengok yang ni smart guide. Okay, this one is smart guide sebab dalam handout saya tak cerita detail sangat pasal pasal dia punya komponen. Okay, saya bagi ruang untuk tulis sahaja. So kita tengok smart guide. And for a reminder, hari ni kita masih lagi buka tempahan untuk smart guide second order, okay, second batch, sebab ada ramai juga yang minta. So make sure korang isi hari ni je sebab tempahan tutup malam ni. Okay, so once dia tutup dah tak nak buka dah habis dah. Okay, okay, so first korang kena faham ialah apa tu genetic code table. So genetic code table ni ialah macam mana kita nak translate. Kita ada code, kita nak translate kepada produk. Okay, dan genetic code table ni ada dekat mana? Dia ada pada this one digunakan, okay, this one digunakan dekat mRNA. So mRNA kan dia diperbuat daripada nucleotide, okay, made of nucleotide.
made of RNA nucleotide. Okay, dan RNA nucleotide dia ada base dia. Dia kan dia ada sugar, dia ada ribose sugar, dia ada phosphate group. Okay, and then dia ada base dia. Base dia. Okay, so base dia ada 4. So kita ada adenine, guanine, cytosine, and kita ada uracil. So base ni lah kita punya code. So this is dia punya code. Okay, sekiranya awak ambil apa nama AGC contohnya. So dia akan code for protein 1. Kalau ambil gabungan AGG, dia akan code for protein 2. So maksudnya sebab bila kita nak buat protein tu dia adalah long chain of amino acid. Banyak-banyak amino acid yang bergabung. Okay, so contoh macam awak nak hasilkan apa? Lipase. Contohnya, lipase lipase untuk kita digest lipid. Okay, so awak kena gabung amino acid 1 dengan amino acid 2 dengan amino acid 1 lagi dengan amino acid 3. Contoh. Okay, like that. So, untuk hasilkan lipase ni, coding awak amino acid 1 ialah AGC. Okay, maksudnya awak kena RNA tu code for AGC. Barulah awak boleh dapat amino acid 1. Okay, kalau awak nak amino acid 2, mestilah RNA tu bawa kod AGG. Bawa kod AGG. So kalau awak ada AGC dengan AGG, awak boleh hasilkan amino acid 1 dan amino acid 2. Dah jadi lipase ke? Belum lagi. So you have the sequence of code. Okay, ada turutan kod yang mesti awak ikut. Madam, kalau saya tertukar, saya ambil AGG dulu. Barulah saya campur dengan AGC. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia punya susunan akan jadi lain. Nanti amino acid dia akan jadi 2, 1, 1, 3. Which is tak jadilah lipase kita. Sebab lipase tu dia sangatlah protein tu dia sangatlah particular dengan susunan kod dekat dalam mRNA. That's why kalau transcription awak salah, if there is any problem with transcription, so translation awak pun akan bermasalah. Faham tak so far? Faham. Tak faham tanya tau sebelum kita masuk proses yang lagi kompleks. So ni macam dia punya mukadimah lah. Okay. So genetic code table kita baca dulu Kita baca dulu. Ambil highlighter. The genetic code table shows triplet nucleotide. Sebab dia nucleotide yang 3. Okay, dia sentiasa dalam keadaan bertiga. AGG, ACC, GAC, GUA. Okay, dia 3. Okay, dikenali juga sebagai triplet bases. Saya lagi suka guna triplet bases sebenarnya. Okay, shows triplet bases. Okay, nama yang biasa digunakan dalam video, dalam soalan ialah codon. Okay, codon tu apa? Codon tu ialah triplet bases. Dia 3 base yang menjadi kod kepada kita punya protein synthesis. Okay, and how the genetic information is translated into amino acid. So kita ada 4 base. Okay, 4 base. So bila korang cuba gabungkan 4 base ni kepada 3 gabungan, okay, korang akan dapat possible combination dia adalah 64. Okay, A boleh gabung AGC, AGU, AGG, okay, AUG, ACU. So korang boleh gabung tu dapatlah 64 codon. So codon table, so this is codon table lah yang saya bagi kat korang belah kiri ni. This is codon table. Nak kena ingat ke? Tak payah. You don't have to remember, tapi you have to know how to read it. Okay, mesti kena tahu macam mana cara nak baca dia. Okay, so macam mana cara nak baca dia ialah kita kena, yang belah kiri ni ialah first letter. Contoh saya ada AAU. Okay, saya ada AAU. So first letter saya dekat sini A. Okay, my first letter ialah A over here. Sekejap.
this is my A. Okay, second letter saya ialah A juga. Here, second letter, this is second letter. So, saya akan cuma tengok dekat dalam kotak ni je lah. Pertembungan antara dua tu. A, A. And then barulah finally saya akan tengok yang third letter saya which is U kat sini. Okay, so saya jumpalah saya punya A, A, U. Okay, so A, A, U saya dia code for asparagine. So asparagine tu apa? Asparagine tu ialah amino acid. Okay, kita ada 20 amino acid. Sebelum ni kita dah cerita dah, kita ada 20 amino acid. Dan ni ialah nama-nama amino acid tu lah. Phenylalanine, leucine, isoleucine, methionine, valine, serine, proline, threonine, alanine, tyrosine, okay, histidine, glutamin, asparagine, apa lagi? Lysine, aspartic acid, glutamin, cysteine, tryptophan, arginine, serine, arginine lagi, and then glycine. Okay, tapi you don't have to remember. Okay, korang tak payah ingat. Korang cuma perlu tahu macam mana cara nak baca genetic code table. Okay, dan dalam 64 ni, okay, dalam 64 codon tadi tu, okay, so dia ada 4 yang special. Okay, 60 code for normal, biasa, normal amino acid. Okay, code for normal amino acid. Dan kita ada 4 yang special. Okay, dalam 4 yang special tu, kita ada 1 start codon. Maksudnya sebelum awak start translation, you mesti kena cari dulu dia punya start codon. Kalau tak ada start codon, if you don't have start codon, you tak boleh start translation. Okay, mesti kena ada start codon. Dan start codon untuk semua jenis amino acid, semua jenis protein. Tak boleh padam pula. Okay. Okay, untuk semua jenis protein, dia akan start dengan A, U, G. So kalau kat sini, dalam kotak, okay, kalau nak cari dia, huruf pertama A, okay, huruf kedua ialah A, U, G. Okay, and then huruf ketiga dia adalah G. Mana A, U sini kan? Okay, A, U sini. Okay, and then huruf ketiga dia ialah G here. So dapatlah kat sini. So this is korang punya AUG. AUG ialah kita punya start codon. Dan AUG code for satu jenis amino acid which is methionine. Semua protein akan start dengan methionine. Kenapa? Sebab semua translation process akan start dengan AUG. Faham tak so far? Faham. Especially nanti yang untuk yang buat apa nama? Untuk yang buat proses translation lah. Sebab saya tak suka kalau korang hantar kerja tapi sebenarnya korang tak faham apa yang korang buat. Okay, make sure korang faham how do you how the process occur supaya korang boleh jelas macam mana nak buat assignment tu. Okay, and then kita ada 3 lagi. Okay, that one is yang start. Okay, and then kita ada 3 lagi which is stop. Stop codon. Stop codon ni dia tak code untuk apa-apa amino acid. Dia do not code kat sini Start codon AUG, code for methionine. Okay, and then kita ada 3 stop codon which is UAA, UAG dan UGA. So 3 ni dia tak ada, do not code for any amino acid. Dia tak code for any amino acid. So kalau tengok kat sini, kalau kita cari UAA here, insya-Allah okay, so kotak ni lah. Okay, UAA sini. So dia tak ada amino acid. Okay, so means that bila sampai dekat stop codon, nanti tak ada amino acid yang akan sambung kat belakang. So bila tak ada amino acid yang sambung kat belakang, automatically dia akan stop lah proses tu. Okay, so that's why kita ada start dengan stop. Nak mula kat mana, nak berakhir kat mana. Dalam semua organism, tak kira lah manusia ke katak ke pokok ke, okay, semua organism, living organism, dia mempunyai kod yang sama macam ni. Okay, so manusia pun start codon dia adalah AUG,
Pokok pun dia punya start codon ialah AUG. Katak ke monyet ke semuanya start codon dia adalah AUG. Sama. Okay, Allah jadikan ada similarities jugalah kita antara makhluk-makhluk lain. Okay, boleh Faham? Okay. Okay, now kita tengok handout sekejap. Lemak. Dia hang. Biar saya restart dulu. Okay, nampak ke? Nampak tak saya punya handout? Nampak. Okay, so this one is muka surat 9. Okay, so kita nak tunjukkan dia punya relationship antara codon dengan mRNA. Okay, so kat sini saya ada DNA saya yang akan buat proses transcription. Okay, bila dia dah buat transcription, dia akan hasilkan mRNA. Boleh tambah sikit kat depan tu, mRNA. Okay, so bila dia hasilkan mRNA tu dia akan undergo translation untuk hasilkan protein. Okay, and then you have to understand protein tu ialah a long chain of amino acid. Satu rantai panjang yang ada banyak-banyak amino acid bergabung. Okay, so DNA has genetic codes. Okay, dia ada genetic codes that codes for the production of protein inside our cells. Okay, dia ada code untuk hasilkan protein. Protein apa? Protein hormon, enzim, apa lagi? Collagen, apa lagi? Korang punya growth, semualah. Steroid. Mana ada bang? Steroid lipid bang. Sekarang lipid kan ada 3. Kita ada triglyceride, kita ada phospholipid dan juga steroid. Steroid itu ialah lipid bukan protein. Okay, contoh protein ni macam collagen, macam fiber, macam apa lagi? Macam muscle, kita nak buat muscle, so itu protein. Okay, however, DNA boleh ke tak boleh keluar daripada nukleus? Tak. Cannot exit nucleus due to its size dia macam mana? Large. Okay, sebab dia sangat besar. Okay, dia besar, dia dua strand, dia panjang, so dia tak boleh keluar daripada nukleus lah because it's very large. Therefore, DNA's information is transcribed into, so kita bagi information DNA itu kepada siapa? mRNA. Okay, through satu proses yang dipanggil sebagai apa nama prosesnya? Transcription. Yes, transcription. Okay, so giving mRNA, so sekarang ni bila kita dah buat mRNA lah yang ada codes tu. Okay, giving mRNA codes for the protein synthesis. Contoh macam kat sini, kita ambil template strand atas, T. So now kita dah ada code dia, T dah matching dengan A matching dengan U, C matching dengan G matching dengan C and so on sampai ke belakang lah. So means that kita dah ada, kita punya code, copy daripada DNA. Okay, so codes on mRNA are called as, kita cakap apa tadi, panggil apa? Codon. Okay, called as codons, which can be translated into sequence of amino acid. Okay, kita akan start dengan, first kali kita akan start dengan AUG. AUG code for what? Methionine. Tak nampak juga warna ni. Methionine. Okay, so AUG dia akan code for methionine sebab dia adalah kita punya start codon, met. And then CCG, proline. So CCG ni. Okay, so proline. And then yang ketiga ialah apa ni? CAA. Apa? Dapat amino acid apa? TAA.
R. G. GLN. GLN, glutamin. Okay, GLN. And then kita ada UCU dapat serine. And then next kita ada GUU dapat apa? Valin. Valin. Val. Valin. Okay. And then kita ada CAC dapat histidine. And then kita ada GCA. GCA dapat apa? Alah. Alah, tak tahu apa. Alanin. Okay. Alanin. Okay, and then so on lah. So ni adalah kita punya protein. Dia punya sequence dia adalah methionine campur dengan proline, campur dengan glutamin, campur dengan serine, campur dengan valine and so on. Okay, there are 64 codons that codes for berapa amino acid semua sekali kita ada? 20. 20. Okay, 20 amino acid yang kita ada. Start codon ialah AUG. AUG code tak untuk apa-apa untuk apa-apa amino acid? Methionine. Methionine. So AUG codes for methionine. Okay, methionine je lah kod yang korang kena ingat dia punya ejaan dia. Yang lain-lain tu tak payah. Stop codon kita ada 3. Dia macam bunyi macam sepupu korang yang dekat dalam zoo tu. Uwa, uwa, uga. Uwa, uwa, uga. Uwa, uwa, uga. So 3. Okay, uwa, uwa, uga. Kalau korang sebut laju-laju, bunyi dia lebih kurang macam sepupu korang kat zoo tu. Tahu tak apa? Tak faham? Okay. So stop codon. Code or do not code? Do not code. Do not Do not code. code for any amino acid. So dia tak code untuk apa-apa amino acid lah. Okay, table dia sama je. This one dengan yang tadi sama je. Cuma yang ni ada warna. Okay, so kita tengok balik smart guide. So hari tu masa kita belajar chapter 1, okay, korang dah tahu dah. Kita ada DNA dengan RNA. Dan RNA dia ada 3 jenis. Okay, we have 3 types of RNA. Okay, so yang pertamanya ialah mRNA yang kita dah pernah sebut. Okay, so function dia carries genetic information transcribed from DNA. Ini macam jawapan skema lah ni. Kalau seorang tanya what is the function of mRNA, so this is the schema answer. In nucleus to cytoplasm. So, maksudnya daripada nukleus sebab DNA tak boleh keluar, so kita ambil kopi dia, kita bawa dia keluar ke cytoplasm dalam bentuk mRNA. Okay, so genetic information ataupun code present on mRNA in the form of triplet bases are called codon. Okay, dah tahu dah. Characteristic of genetic code on mRNA. So apa ciri-ciri codon? Okay, dia non-overlapping. Maksudnya dia takkan, contoh macam kita ada A, G, C, C, G, A. Okay, so dia memang 3-3. So this is one code and then this one is another code. Dia takkan overlap. Maksudnya dia takkan jadi tiba-tiba A, G, C satu code, lepas tu tiba-tiba nak ambil juga C ni. C, C, G satu code, lepas tu nak ambil lagi C, G, A. Tak boleh, dia tak boleh ada overlapping. Okay, each codon codes for one type of amino acid. Maksudnya kalau AGC dia code for apa? So mesti dia macam takkan tertukar. Kalau kali ni dia code for alanin. So dia takkan tiba-tiba esoknya jadi tryptophan pula. Tak boleh. Okay, non-overlapping. And then dia degenerate. Okay, degenerate. Maksudnya dia more than one codon can specify the same amino acid. Contoh macam kalau tengok dekat codon table ni. Contoh macam leucine. Over here, leucine. Leucine dia boleh decode oleh beberapa codon. UUA code for leucine. UUG code for leucine. CUU, CUC, CUA, CUG. So 6 codon ni dia boleh code for leucine. Means that leucine tu ialah antara amino acid yang paling common lah dalam badan kita. Okay. And then almost universal. So macam saya cakap tadi,
dalam katak ke, dalam monyet ke, dalam pokok ke, semuanya menggunakan kod yang sama macam codon table yang kita bagi ni lah. Okay, semua living organism. Codon, triplet bases found on mRNA which codes for specific amino acid. Ni basically dia punya definition of codon. Okay, boleh take note sikit kat situ. Okay, and then next kita ada tRNA. Okay, so tRNA ialah transfer RNA. T tu stand for transfer. Dalam video tadi dia tak cakap tRNA, dia cakap transfer RNA. So transfer RNA macam ni lah. Dia single strand, sama juga. Satu strand je, nampak tak? Satu strand sahaja, tetapi satu strand tu dia macam membentuk, macam bentuk clover gitu. Bentuk clover leaf macam ni. Macam tu. Okay, so, tapi dia masih lagi satu strand, bukan dua strand. Okay, and then specialnya dia, okay, dia ada this one kat bawah dia ni. Dia ada anticodon. Anticodon tu dia pair. Pasangan, pair to codon. So contoh kalau awak ada AUG, let's say. Okay, AUG tu ialah kita punya start codon. So ni dekat mRNA. So ni dekat mRNA. Dan AUG dia codes for methionine. Siapa nak bawa methionine tu? So yang bawa methionine tu ialah tRNA yang anticodon dia. Ni tRNA dia bawa methionine kat sini. This is methionine. Dan anticodon dia pair. A akan pair dengan U akan pair dengan G akan pair dengan C. So maksudnya kat bawah dia tu, anticodon tu boleh pairing, boleh complementary base pairing dengan codon. Okay, so baca definition dia sikit. Anticodon, triplet bases found on tRNA which form base pairs with a specific codon on the mRNA by hydrogen bond. Clear tak so far? Madam boleh tak ulang balik tentang anticodon? Okay, ulang balik yang pasal anticodon. Okay, macam ni. Let's say saya ada mRNA saya. Okay, mRNA saya AUG, CCA, AGG, AUU, and then UGA. Okay, so this is my mRNA. Okay, and then awak tahu, okay, you already clear dah 3 ni ialah satu codon. So this is dia punya codon lah, saya buat warna lain-lain. Codon. So yang on mRNA kita panggil sebagai codon. Okay, on mRNA kita panggil sebagai codon. Dan setiap codon dia codes for amino acid. Means that dia ada specific carrier, ada specific transport yang akan bawa amino acid yang dia nak tu. Contoh macam AUG. AUG dia codes for methionine. So siapa nak bawa? Okay, yang akan bawa ialah tRNA. So kita akan ada tRNA kat sini. So this is dia punya tRNA. tRNA ni dia akan bawa amino acid yang spesifik kepada codon tu. Contoh AUG dia akan code for methionine. So dia bawa methionine ni. So dia carry the methionine. Macam mana tRNA ni tahu untuk bawa methionine? Sebab dekat tRNA dia ada anticodon. Pairing dia. A akan pair dengan U. U akan pair dengan A. G akan pair dengan C. Faham tak? So anticodon tu ialah complementary base pair kepada codon. Pasangan dia. Contoh kalau CCA. CCA bawa amino acid apa? Cuba tengok codon table. CCA. Pro. Okay, CCA dia akan code for pro. So tRNA yang mana yang akan bawa proline? So tRNA yang mana yang bawa proline? Ialah tRNA yang ada anticodon G, U. Faham tak? Faham. Yang lain? Boleh? Okay. Apa anticodon untuk AGG? UCC. UCC. Apa anticodon untuk AUU?
UAA. UAA. Apa antikodon untuk UGA? ACU. Tu salah. Yang tu salah. Kenapa salah? Sebab UGA dia adalah stop codon. Codon. So bila dia tak ada, bila dia stop codon, dia code untuk amino acid tak? Tak. Jadi ada tak tRNA yang tolong bawa amino acid untuk dia? Tak ada. Jadi stop codon dia tak ada anti-codon. Has no anti-codon. Okay, dia tak ada anti-codon. Okay, so kita tengok dia punya explanation sikit. Single strand RNA, okay, memang RNA semua single strand lah. Single strand RNA that folded into clover leaf shape. So bentuk clover leaf, bentuk clover. Bentuk ni lah, bentuk yang ada tiga bulat ni. By hydrogen bond. So ikatan yang memegang struktur dia tu ialah hydrogen bond. Function dia, yang ni yang korang penting yang korang kena ingat lah. Okay, carry specific amino acid. Okay, spesifik yang macam mana? Yang particular codon of the mRNA yang kena match dengan code, genetic code table tadi tu. Amino acid carried by tRNA determined by specific triplet bases called anticodon. Okay, so dia akan ada pairing lah kat situ. Anticodon region of tRNA will matches the codon on mRNA. So kalau AUU, so anticodon dia akan jadi UAA. Kalau UGA, okay, tak ada anticodon sebab dia stop codon. Okay, and then amino acid attaches to tRNA by a process called activation of amino acid. So activation of amino acid ni ialah macam mana tRNA macam ni. Macam mana tRNA gabung dengan amino acid. Macam mana tRNA tu dia boleh bawa amino acid tu. So itulah proses dia activation of amino acid. So basically kita ada tRNA. Okay, so this is kita punya tRNA. And then dia akan gabung dengan amino acid tu. Contoh kita nak apa? Methionine. Okay, kita nak methionine. So dia akan guna satu enzim. Okay, kita akan guna satu enzim. Nama enzim tu ialah this one. Amino acyl tRNA synthetase. Amino acyl tRNA synthetase. Okay, so enzim ni dia akan bantu untuk lekatkan. Okay, dia akan bantu untuk lekatkan amino acid tu kepada tRNA. So bentuk dia sekarang jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Okay, so kalau tadi this is tRNA gabung dengan amino acid. Okay, kita guna dia punya enzim amino acyl tRNA synthetase. Dapatlah kat sini yang dah gabung ni kita panggil sebagai amino acyl tRNA. Okay, ataupun dikenali juga sebagai charged DNA. Maksudnya dia bawa amino acid yang tengah tRNA yang tengah aktif lah maksudnya. Okay, kalau tRNA yang tak ada apa-apa ni dia adalah inactive tRNA. Tapi bila dia dah bawa amino acid dia jadi activated tRNA. Okay, tapi macam mana nak activatekan dia, kita kena ada amino acid dan juga kita kena ada enzim dia. Amino acyl tRNA synthetase. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Boleh. This one apa nama proses dia? Proses dia adalah activation of amino acids. Okay, kita baca sikit. The enzyme amino acyl tRNA synthetase attaches a specific amino acid to tRNA by using energy from ATP. So kena guna tenaga lah. Forming amino acid tRNA, okay, covalent bond form between tRNA and amino acid. Okay, and then last RNA. Apa tu ya? Saya kena mute je. Okay, so last RNA, sebelum ni saya dah bagi tahu dah. Okay, dia adalah component of ribosome. rRNA. So kenapa R tu ialah untuk ribosomal. Ribosomal RNA. So ribosome dia diperbuat daripada ribosomal RNA tambah dengan protein. So barulah boleh membentuk ribosome. Macam inilah rupa dia. Okay, ribosome dia ada dua subunit. Small subunit, okay, dan juga large subunit. Tadi video yang awak tengok tadi, korang dah tahu dah. Dekat small subunit dia ada mRNA binding site. So maksudnya dekat small subunit ialah di mana tempat dia akan bind dengan mRNA. Bukannya large dulu yang datang. Small dulu yang datang. Small yang akan bind, lepas tu barulah large akan follow.
So dekat large pula dia ada special site, ada 3 site. EPA, EPA. Okay, EPA site. Okay, so A tu ialah amino acid tRNA binding site. Maksudnya dia tRNA yang ada amino acid dia akan masuk dekat A site. Okay, amino acid tRNA binding site. tRNA yang ada amino acid akan masuk dekat A site. Okay, P pula ialah peptidyl tRNA binding site. tRNA yang ada banyak amino acid. So kalau tadi korang tengok dalam video, kita ada tRNA yang macam ni. Kita ada tRNA yang ada satu amino acid dan juga kita ada tRNA yang macam dah ada banyak amino acid. Perasan tak tadi? Yang macam dah ada bulat-bulat tu. Selesai. Perasan kan? So kalau dia satu amino acid, ini adalah amino acid tRNA. Amino acid tRNA. Sekiranya dia dah ada banyak, kita tak panggil amino acid dia lah sebab dia dah banyak dah. Amino acid kan satu. So dia akan jadi peptidyl tRNA binding site. So amino acid tRNA dia dekat site mana? E ke P ataupun A? Kalau this one. Dia masuk site mana? E, P, A? P. A. A lah sebab dia amino acid. Amino acid. A for A site. Okay, and then kalau peptidyl tRNA, P for P site. Okay, so and then E site ialah exit site. Maksudnya sekiranya dia ada uncharged. Uncharged means that dia ada DNA, dia ada bawa apa-apa amino acid ke tak? Tak ada bawa. Tak ada. Tak ada. So E site ni ialah untuk tRNA yang tak ada amino acid. Okay, dia adalah tRNA yang tak ada amino acid. So kita ada 3 site. Dekat mana? Small ke large subunit? Tiga site ni. Dekat large. Okay, dekat large tau. Okay, so kita baca sikit daripada atas. Function rRNA combines with proteins to form organelles called ribosome. So ni lah pentingnya ribosome. It plays catalytic roles. Catalytic tu maksudnya dia memainkan peranan dari segi nak catalyze apa-apalah, nak buat proses. Okay. And structural roles, maksudnya dia membentuk ribosome tu. Okay, kalau tak ada rRNA, bentuk dia tak jadi macam ni. Okay, dia jadi lain. Okay, and then assist protein synthesis. So kita highlightkan yang ni je lah. Assist protein synthesis, membantu proses menghasilkan protein. Okay, ribosome consists of large and small subunit. It facilitates the specific coupling of tRNA anticodon with mRNA codon. So kan tRNA, dia kena anticodon, dia kena pair dengan codon. Barulah kita boleh dapat amino acid yang spesifik tu. Tapi macam mana kita nak bagi dia lekat? So kita ada ruang, kita sediakan ruang. Means that tRNA tu nanti dipandai masuk kat sini. So bila kita ada ruang, so benda tu jadi lebih tersusun dan benda tu jadi lebih smooth. Okay, so that tRNA punya anticodon dia boleh bind dengan mRNA codon. Okay, so ribosome has 3 sites lah, EPA. Saya suka start daripada A dulu sebenarnya. A bawa satu amino acid. Kalau P bawa banyak amino acid. Kalau E tak ada amino acid. Okay, any question? Saya tak nak masuk lagi proses. Ni baru dia punya introduction sahaja dulu. And any question? Ada? Tak ada eh? Tak ada. Okay, so kalau tak ada itu sahaja.